how does it feel to work with your sibling? Mungkin sekaligus digabungin sama pertanyaan selanjutnya. What do you like and what do you hate the most about your sibling partner? Aduh. Kita mulai dari Niki dulu deh. Wow. Ini abis ini perang nih. Jawaban yang terakhir nih. Kill each other beneran. Jadi mungkin diceritain juga ya di awal tadi saya udah sampaikan bahwa we have a different background, we have a different lifestyle gitu ya. Jadi di awal it's pretty challenging untuk kayak istilahnya menemukan ritme atau istilahnya how to work together gitu ya. Karena kita punya style yang emang cukup berbeda. Tapi setelah kita nemuin ritmenya gitu ya, we know each other's strength gitu ya. Justru ini sangat powerful gitu, because we kind of complement each other gitu. I have knowledge in certain area, he has knowledge in the other area gitu. Jadi setelah kayak bekerja bareng, kerasa banget bahwa actually it's it's great to work together karena whatever the condition is gitu ya, we stick together dan kita tahu bahwa whatever we do gitu ya is for the best of the company. Kita nggak perlu mempertanyakan lagi soal kayak trust atau soal istilahnya confidence gitu ya atau komitmen gitu ya, because we kinda know gitu ya, kayak obviously pasti whatever decision that we made it's for the best of the company. Itu mungkin kayak hal yang kalau misalnya you co-founded with not your sibling, maybe you need to build that relationship up gitu ya. Dan kebetulan memang kita punya different background, jadi we can focus on different things. I focus on product and operation, Semi focus on business, investment, and relationship building gitu ya. Jadi I think that's the great thing of working with other co-founder ya, you kind of complement each other with different area. Gitu sih. Mungkin untuk yang what you like and hate nanti dulu. Okay. Next ya. Oh iya dah. Ini terakhir aja nih, abis ini nanti tiba-tiba stop video lagi kita. Salah nih, harusnya kita nggak usah satu ruangan ya. Oke, I think for me seru ya, seru karena I'm actually looking forward banget gitu untuk kerja sama Niki. Kebetulan Niki ini cum laude ITB gitu, so I know that my partner is very smart. I'm the stupid one gitu ya, jadi kayak wah pas banget nih gitu, kita punya orang yang pinter, so kita punya confidence juga naik gitu ya. Tapi juga capek juga gitu, karena kita tahun-tahun awal terutama kita serumah, saya belum nikah, ya udah jadi benar-benar 24 hours, kadang saya bisa tidur di kamar Niki, cuman ngomongin bisnis ini mau gimana, bangun ngomongin bisnis lagi. So yeah, non-stop banget gitu for the first 1 to 3 years. I think kita kayak gitu banget gitu, but it's good. I think that is one of our strength gitu ya, and the company's strength to have someone side by side in the same goal, same commitment to the company, and like I said kita juga punya goals personal lain di mana we need to work together gitu loh, karena we know that there is something else yang kita harus kerjakan after goers atau selain goers gitu. Itu juga menjadi hal yang sangat penting gitu. Tapi kadang juga frustrating juga gitu, especially kalau misalnya kita lagi berantem hebat banget gitu ya. Niki can scream at me for the first 1-2 months. Kalau ada employee yang baru dan tahu kita adik kakak pasti kaget gitu, gila adiknya berani banget sama kakaknya gitu. But I never pull kalau emang dia benar ya udah gitu, ya udah gitu. I never pull kayak something, oh I'm your big brother, you have to listen to me, atau kayak gue kakak lo jangan ngelawan. I think for myself is a too childish kayaknya ya gitu ya, using your silsilah keluarga yang nggak ada legal or whatever it is gitu ya untuk menekan orang gitu. So I think alhamdulillah kita belum pernah ada yang pull anything yang kayak gitu. So yeah, it's working great for us sih gitu. Okay, so Waktu awal-awal yang Goers 1.0 itu yang bikin Niki sendiri atau ada tim juga? Obviously bareng-bareng gitu ya. Nggak, maksudnya dari sisi teknologinya. Teknologi kita ada co-founder lagi yang memang fokusnya di teknologi, which is our CTO gitu ya. Teman saya di ITB juga.
Jadi dia jadi CTO-nya, kemudian in the early years juga kita hire kayak early engineer yang anak-anak ITB gitu, dan dari situ kita berlima waktu itu mulainya. Jadi untuk teknologi dan building the product waktu itu barengan sama tim yang early engineers ini yang stick with us until now. Yeah. Oke. Terus ini yang next question ini mau dijawab sekarang atau? Mungkin dari ya. Atau cuma like aja lah. Kalau hate kayaknya agak itu tuh. No, but we're ready for that. Gua duluan. Ya udah. Saya duluan. Okay. So Nikki is like my dad, very perfectionist gitu. So perfectionist always has two side kan. One is good gitu kan, semuanya kayaknya rapi. Another one is hard karena untuk menjadi rapi juga kadang-kadang nggak semua orang bisa at that level gitu kan. So mungkin what I hate is she's so smarter than me. So mostly I lost argument gitu, and I hate it gitu. Kalau misalnya kita lost argument, but in the end, professionally speaking, we need to know gitu. Kalau emang Nikki benar and my argument is wrong, and I have to accept it. And then itu yang membuat saya hate her a lot gitu. Apalagi kalau lagi banyak orang kalah argumen gitu. I think that is one thing lah. Tapi selebihnya I'm proud of her. I love her a lot. Nggak ada goers kalau nggak ada dia. So what I like about Nikki, I think is very lucky that she's very structured person, rapi gitu ya. Is very firm. Kelihatannya mungkin dia senyum-senyum tapi galak loh. Very firm gitu ya. And because he's smart, dia bisa melontarkan logiknya jauh lebih baik from most of the guys gitu ya. So it's really good. But one of her strength that I like, she's very kind. Makanya mungkin banyak orang leader kita yang udah kerja sama kita hampir 5 tahun, ada mungkin sekitar 10-12 orang. I think it's very rare that in a startup company team lead-nya bertahan sampai 5 tahun gitu, dan nggak cuma 1-2 orang gitu, ini sampai 11 orang gitu. Kita udah kerja 5 tahun bareng, and I'm sure itu karena Nikki is very kind, dia selalu memberikan perhatian lebih, hampir tiap hari dia selalu ada one-on-one sama salah satu tim kita just to catch up, which I couldn't do that. So that's what I like about Nikki. Very structured, very firm, but still very kind. Wow, Okay, next. Kita go to next question deh kan berarti ya. Saya belum masih tahu yang second. It's okay, I'm ready to say. Oke, silakan Nikki, silakan. Kalau Semi ya, memang ketika bekerja, I never see him as my brother. Biar bisa kayak professional, supaya bisa kerja secara profesional gitu ya. Karena kan kalau if I see him as my brother, mungkin akan lebih sulit gitu. Jadi I see him as equal partners. Mungkin itu yang pertama. Tapi salah satu challenge-nya ketika kerja bareng sama Semi yang punya banyak ide adalah he's kinda easily distracted sama easily influenced by others. Jadi itu mungkin salah satu hal yang kadang when we have new ideas, sometimes we have to mungkin plan it clearly gitu ya, supaya nanti bisa communicated clearly to the team juga, supaya timnya nggak bingung nih minta A atau minta B atau minta C gitu. Jadi mungkin itu ya, jadi cara bagaimana supaya decision yang udah pernah kita buat itu nggak easily changing gitu untuk tim, karena it's pretty hard for the team to follow gitu. Tapi mungkin ya di selain itu sebetulnya the other thing I'm very proud of him gitu ya, karena dari awal pertama kerja bareng gitu ya, wah cara kerjanya beda banget until now gitu. Dia udah bertumbuh dan berkembang dengan sangat luar biasa gitu ya, dan I'm so proud gitu. Dan emang itu salah satu hal yang kenapa saya mau bikin bisnis juga bareng gitu. I want to grow, I want him to grow, I want to learn from him juga gitu. One of the things that he's really good at itu adalah in terms of building networks, building relationship, he's much stronger in this area gitu. Dan
I learned it a lot from him, kayak selama kerja bareng gitu ya, gimana cara dia istilahnya meyakinkan orang, convincing people, kayak how to istilahnya get the good side of the people gitu ya, dibanding misalnya always throwing logical things gitu ya ke orang lain gitu. Kemudian one of the good thing that he always does juga adalah dia selalu bisa find new opportunities gitu ya. Jadi walaupun kita lagi susah gitu ya, even kayak during our kayak hard times, he can always manage to discover new opportunities that makes us survive gitu. Mungkin itu yang not everyone can have that istilahnya passion untuk tetap surviving and find new ways gitu. Sometimes I feel kayak ada ya beberapa waktu di mana kayak goers itu banyak naik turun dan I kind of feel like giving up gitu. Mungkin kalau I will give up kalau misalnya dia nggak meyakinkan atau memotivate me to kayak we can still do this gitu. And the other thing adalah dia empowering women a lot gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita lagi meeting gitu, istilahnya dia selalu encouraging me kayak it's okay, don't be discouraged because you're the only woman in the room gitu. Jadi I can have that, build up my confidence juga alongside with him gitu. So I think that's what keep us growing together. Yes. Oke, ya terus kalau misalnya along the journey, what are the ups and downs? Wah. Saya mikir ngetan nih. Mungkin kalau kita mungkin bicara dari yang downs dulu deh, biar nanti habis itu up. Oke. Mau dulu switch. Oke. So the downside ya, I think mungkin in the early stage gitu ya, in the beginning when we build goers gitu. Yang pertama pasti social time kita nggak punya gitu. Tapi ya mungkin di sisi saya karena sama siblings, walaupun kita nggak punya waktu untuk berteman atau bergaul gitu ya, but at least it feels like at least masih ada kehidupan bareng sama Niki gitu. Kita juga ada waktu di mana kita invest uang gaji kita sendiri selama 1,5 tahun untuk bikin goers gitu. Kita digaji orang, and then gaji orang itu kita kasih ke orang lain gitu. So it's hard gitu ya. That's I think one of the downside-nya gitu. Kita nggak punya uang terus gitu selama 1,5 tahun gitu. Terus ya nggak punya hobi. Until recently, to be honest, 5 tahun saya nggak punya hobi. Baru nih setelah pandemi saya punya hobi nih gitu. So it's pretty tough gitu. Understanding that gila ya 5 tahun terakhir cuman kerja doang gitu. Nggak punya hobi lain gitu selain kerja gitu. And of course relationship gitu ya. Istri gue di sini nggak? Oh nggak ada. Ya bisa dibilang hampir banyak cewek juga nggak terima gitu ya, atau teman-teman yang nggak terima kita ngilang karena kita kerja ya. There's so many relationship yang hilang gitu. But berat juga di awal-awal gitu. So and then the last one is you need to put the company first, compared to your personal interest gitu. As a result tadi banyak juga business opportunity lain selain di goers yang hilang karena ya kita harus komit gitu loh sama produk kita, sama bisnis kita di goers. Apalagi kita udah punya investor juga, kita nggak bisa sembarangan bikin bisnis yang baru gitu. And then memories of spending time with family and friends. Jadi menurut saya sih itu down-nya ya sebagai founder. Sedih banget ya. Kalau ya mungkin to add on what Semi says, lebih kayak as a founder mungkin banyak challenges-nya gitu ya. There would be hard times. Ada banyak ups-nya, nanti we will tell you. Yeah. The downside is very tough gitu. Ada banyak waktu di mana istilahnya was very stressful, and tekanan atau beban yang dibawa itu cukup berat ya, dalam artian kita punya membawa membangun perusahaan ini, banyak orang yang bergantung sama perusahaan ini juga gitu, nggak cuma kita sendiri gitu ya, tapi juga tim-timnya kita, keluarga dari tim-timnya kita juga, kemudian kita punya tanggung jawab juga kepada kayak investor, shareholder gitu. Jadi I think
apa ya istilahnya mental wise gitu ya, kita jadi harus lebih strong aja gitu in that sense gitu. Dan apa ya istilahnya because of all this gitu, ada baiknya as a founder you need to prepare yourself juga sih untuk menghadapi hal-hal yang seperti ini gitu ya. Yeah. The downside yang I never think, ada satu mungkin tambahin adalah when you want is when you have to fire people. I never imagine. That's one thing that if I know that maybe mungkin nggak usah jadi founder. But firing people in the beginning was really tough. But the tougher one is when actually there's a time when you don't have money to pay wage. I think there's two things that tough for us ya, if I can say gitu, and we really don't know that it happen to us gitu, but thankfully apa namanya ya kita bisa get through that gitu. But that's too is actually one of the down apa ya yang paling parah tuh itu memecat orang maupun pada saat the company tiba-tiba runway-nya habis nih gitu, gimana gaji orang dan segala macam. So I think that's the biggest down for us sih, kira-kira kayak gitu. Oke. Kalau up-nya gimana up-nya? Wah, up-nya bisa 2 jam lagi nih. Mungkin Niki dulu kali gantian. Oke. Kalau misalnya dari sisi positive side gitu ya, because I love learning gitu ya, saya juga mention he loves it too. Jadi mungkin bisa dibilang dengan kita menjadi seorang founder, kayak kita mengkompres seluruh knowledge yang mungkin harusnya kita dapatkan kalau kita udah kerja 10 atau 20 tahun gitu ya, we can just kayak have it within couple of years gitu. Kita bisa mempelajari itu semua dalam waktu yang singkat, terus kita bisa ketemu, bisa work with a lot of amazing people, dan bisa ketemu tuh bukan cuma sekedar we're just an attendee atau participants gitu loh, tapi we have apa ya role gitu loh di dalam bisnis, di dalam kayak istilahnya dealing, di dalam conferences gitu ya, kita bisa ketemu menteri, ketemu macam-macam gitu ya, petinggi-petinggi. It wouldn't happen kalau misalnya kita bukan jadi seorang founder gitu, and I can meet them as myself, dalam artian carry goers gitu ya, bukan cuma sekedar sebagai apa istilahnya mungkin tim atau staff apa gitu ya. Jadi you have meanings gitu, you have impacts to other people juga. Jadi mungkin one of the things that I like, I love to share my experience juga sama orang lain gitu. Jadi so that people wouldn't apa ya do what did what I apa ya mungkin kesalahan-kesalahan yang pernah saya alami gitu ya, bisa saya ceritain gitu ya, kayak supaya startup founder yang lain don't fall into the same hole gitu lah istilahnya. I think nowadays sudah banyak banget pengetahuan dan informasi yang bisa kita dapatkan, and I would like to share that too with the others gitu, supaya nggak perlu mengalami down yang tadi kita alami itu. It was very tough sih, I would say. Gitu. So the positive thing is that. So just to add, I think I have the same notes gitu ya, on the upside gitu. Cuman mungkin satu yang I also never imagine is having a strong mentality. I didn't know that every time you actually keluar dari badai gitu ya, dari masalah-masalah kayak sekarang gitu ya, COVID gitu ya, you have to survive gitu. I didn't imagine that sebenarnya because kita ada di situ, kita benar-benar susah di situ, and then we find a way legally baik ya, bukan find a way terus korupsi segala macam, find a way in the positive way, survive gitu. Itu kayak bahasanya kalau saya sama Niki suka bilang kita tuh bangkit dari kubur gitu. Kita tuh ada apa ya, an early death experience gitu yang bikin lo jadi lebih berani gitu. So I didn't know that gitu. I thought that having a strong mentality itu kayak ya udah emang lo strong aja, lo pede aja gitu. Lo kalau udah pede ya masalah apapun juga bisa diselesaikan gitu. Waktu belum pernah jadi founder gitu ya. And then I just realized that right now setiap ada masalah, walaupun serem gitu, kayak COVID gitu, there's always a conversation between me and Niki that what kind of mentality that we gonna harness gitu di masa COVID ini gitu. Apa skill ataupun mentality yang akan kita miliki nih setelah COVID gitu. Karena we know that it's gonna be hard, it's gonna be tough. Tapi once kita bisa moving around with this badai gitu ya, I'm sure that
we can gain not just on the business gitu, tapi on the mentality juga gitu. Gimana kita bisa handle masalah yang jauh lebih besar. And I think apa namanya itu yang malah menurut saya apa ya, hal yang paling membuat saya merasa itu menjadi benefit atau ups-nya dari menjadi si founder gitu. You gain the mentality. Nggak bisa kita ke kampus S1, S2, S3 untuk bilang gue mau punya mentality yang strong. Bisa nggak gue belajar gitu. So I think itu yang nggak bisa nggak bisa direplicate on any school gitu. It has to be by experience, and I think founding a startup is one of the way to actually having a strong mentality gitu. 5 tahun kita ngerjain goers gitu ya, each year kita hampir mau mati gitu, but then we always survive, and every time we survive we getting stronger, we getting bigger, and that is something yang menurut saya nggak pernah kepikiran bahwa ternyata ini loh manfaatnya dari menjadi seorang founder. We have a strong mentality. Ketemu presiden siapapun juga nggak ngerasa harus down karena ya kita udah melalui masa-masa yang juga sulit gitu. Jadi that's actually the one who build the confidence gitu. Asik. Okay. Thank you.